ओम शांति 25/3/2025 प्रातः मुरली पाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने बाबांकर संतान मालिक अट। तेणु तुमे माने बाबांक पाखरे कौनसी शरण नहीं नाह। कारण संतान केबे हेले तार पितांक निकटरे शरण नहीं न थाए। तुमे माने बाबांकर संतान मालिक अट। तेणु तुमे माने बाबांक पाखरे कौनसी शरण नहीं नाह। कारण संतान केबे हेले तार पितांक निकटरे शरण नहीं न थाए। प्रश्न अछि आज केउ कथा को सर्वदा स्मरण करुथिले माया केबे भी हैरान करि परिबो नाही। केउ कथा को सर्वदा स्मरण करुथिले माया केबे भी हैरान करि परिबो नाही। उत्तरे बाबा कहउचंदी आमे समस्ते बाबांक पाखकु आसीछु। से आमर पिता भी अटंती, शिक्षक भी अटंती एवं सद्गुरु भी अटंती। किंतु से हेउचंती निराकार। आम निराकारी आत्मा मानकु निराकार बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती। जदि ए कथा बुद्धि रे स्मरण कर रहिबो तेबे खुशीर पारद अर्थात निशा चढ़ी रहिबो एवं माया हैरान करि परिबो नाही। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाबा पिला मानकु बुझाइछंती से त्रिमूर्ति पिता अटंती ना। तीनी जनकर रचयिता समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती। कारण से उच्चरु उच्च पिता ही अटंती। तुमे माने जानिछ जे आमे समस्ते तांकर संतान अटु। जेपरि बाबा परम धामर निवासी सेहीपरि आमे आत्मा माने मध्य सेठाकार निवासी अटु। बाबा ए कथा मध्य बुझाइछंती जे एहा हेउछि ड्रामा। एथिरे जहा किछि भी हेउछि से सबु ड्रामा रे थरे मात्र हेउछि। बाबा मध्य कल्परे थरे मात्र पाठ पढ़ाइबाकू आसुछंती। तुमे कौनसी शरणागति नेउ नाह। एही अक्षर भक्ति मार्गर शरण पड़ी में तेरे। संतान कण केबे पितांकर शरण नहीं थाए। पिला माने तो पितांकर संपत्तिर मालिक अटंती। तुमे माने बाबांक शरण रे आसी नाह। बाबा तुमको निजर करिछंती। तुमे माने मध्य बाबांकू निजर करिछ। तुमे माने बाबांकू डाकुछ बाबा आस आमको निज घर को नहीं जाओ अथवा राजपद दियो। गोटिए हेला शांतिधाम अन्यटी हेला सुखधाम। सुखधाम हेला बाबांकर संपत्ति एवं दुखधाम हेउछि रावणर संपत्ति। पांच विकार वशवर्ती हेबा द्वारा दुख ही दुख मिलुछि। वर्तमान पिला माने जानिछंती आमे बाबांक पाखकु आसीछु। से पिता भी अटंती एवं शिक्षक मध्य अटंती। किंतु से हेउचंती निराकार। आम निराकारी आत्मा मानकर शिक्षादाता मध्य निराकार ही अटंती। से हेले आत्मा मानकर पिता। जदि ए कथा बुद्धि रे सदा सर्वदा स्मरण रहिबो तेबे खुशीर निशा चढ़िबो। एही कथा को भूली जिबा द्वारा ही माया हैरान करुछि। एबे तुमे बाबांक पाखरे आसीछ, पाखरे बसिछ। तेणु बाबा एवं वर्षा मने पड़ुछि। लक्ष्य तो बुद्धि रे अछि ना। शिव बाबा को मने पकाइबा को हेबो। श्री कृष्ण को मने पकाइबा तो बहुत सहज। किंतु शिव बाबा को मने पकाइबा पई मेहनत करिबा को पड़ुछि। निजको आत्मनिश्चय करी बाबा को मने पकाइबा को हेबो। जदि श्री कृष्ण थान्ते तेबे तांको उपरे समस्ते तुरंत समर्पण होई जाइथान्ते। विशेष करी माता माने इच्छा करती जे आमको श्रीकृष्ण को सदृश संतान मिलू, श्रीकृष्ण को सदृश स्वामी मिलू। वर्तमान बाबा कहउचंती मु आसीछि तुमको श्रीकृष्ण को सदृश पिला अथवा पति भी मिलिबो। अर्थात एहांको परी गुणवान सर्वगुण संपन्न षोलकला संपूर्ण सुखदाता तुमको मिलिबे। स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी रे केवल सुख ही सुख रही। पिला माने जानिछंती कृष्णपुरी को जीवा पाई
एठारे आमे पाठ पढ़ुछु तेबे स्वर्ग को ही समस्ते मने पकाउछन्ति ना। के मृत्युवरण कले कहन्ति अमुक स्वर्गवासी हेला तेबे तो खुशी हेबा उचित, ताली बजाइबा उचित। नरकरू बाहरी स्वर्ग को गले यह तो बहुत भल कथा। जेतेबेले केही कहउछन्ति अमुक स्वर्ग को गला तेबे कुओ केउठा को गले, केउठारू गले, निश्चिंत नरकरू गले, ये बहुत खुशीर कथा। समस्तंकु डाकी मिठा खुआइबा उचित, किंतु ए सबु हेला बुद्धिर कथा। से माने एभली कहिबे नाही जे 21 जन्म पाई स्वर्ग को गले, केवल कहि देउछन्ति स्वर्ग को गला। अच्छा, पुणी तांको आत्मा को एठाकू काहेकि डाकुछ? नरकर भोजन खुआइबा पाई। नरक को तो डाकिबार आवश्यकता ही नाही। ए कथा बाबा आसी बुझाउछन्ति। ए सब हेला ज्ञानयुक्त कथा। बाबा को डाकुछन्ति आमको पतितरु पवित्र कर, तेबे निश्चिंत पतित शरीर को त्याग करने को पड़िबो। समय आसीब समस्ते मृत्युमुखरे पड़िबे। सेते बेले पुणी किए काहा पाई कांदिबो? एबे तुमे जानुछ आमे एही शरीर को त्याग करी निज घर को फेरी जीवु। वर्तमान एही अभ्यास करुछु जे किपरि एही शरीर को त्याग करिबो। एभली पुरुषार्थ दुनिया रे आउ केही करुथिबे? एहा आमर पुराणा शरीर। तुम मानक पाखरे एबे ही ज्ञान रहिछि। बाबा मध्य कहउछन्ति मु पुराणा जूता पुराणा शरीर को धार रे नेउछि। ड्रामा रे एही रथ ही निमित्त होइछन्ति। एहा केबे भी बदली पारिबो नाही। एहा को पुणी तुमे 5000 वर्ष परे देखिबो। ड्रामार रहस्य को बुझीगल ना। बाबा को बिना आउ काहा पाखरे शक्ति नाही जे कि एहा को बुझाई पारिबे। एई पाठशाला बहुत विचित्र। एठारे बुढ़ा मध्य कहउछन्ति आमे जाउछु भगवान को पाठशाला को भगवान भगवती हेबा पाई। आरे बुढ़ी माने कौन केबे स्कूल रे पाठ पढ़ंती? तुमको जदि केही पचारुछन्ति तुमे कुआडे जाउछ तेबे कुह। आमे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जाउछु, सेठारे आमे राजयोग शिखुछु। एभली कथा कुह जेमिति सेमाने चकित होइजिबे। बुढ़ा माने मध्य कहिबे जे आमे भगवानकर पाठशाला को जाउछु। एठारे आश्चर्यर कथा हेला आमे भगवान को पाखकू पाठ पढ़िबा को जाउछु, एपरि आउ केही कहि पारिबे नाही। कहिबे निराकार भगवान पुणी केउठू आसिले? काहेकि ना सेमान तो भाबुछन्ति भगवान नाम रूपरू अलगा अटंती। एबे तुमे माने जानुछ तेणु कहूछ। प्रत्येक मूर्तिर कर्तव्य को तुमे जानुछ। बुद्धि रे एक कथा निश्चय रही जे उच्चरु उच्च हेले शिव बाबा, जहाँकर आमे संतान अटू। अच्छा, पुणी सूक्ष्म लोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुमे केवल कथा को मात्र कहूना। तुमे तो भल भाबरे जानिछ जे ब्रह्मा को द्वारा स्थापना शिव बाबा किपरि करुछन्ति। तुम व्यतीत अन्य केही भी तांको जीवन कहानी विषय रे कहि पारिबे नाही। सेमाने निजर जीवन कहानी को ही जानी नाहंती, तेबे अन्य मानकर किपरि जानिबे? तुमे एबे सब किछि जानी गलनी। बाबा कहउछन्ति मु जहाँ जानिछि ताहा तुम मान को बुझाउछि। बाबांको बिना स्वर्गर राजत्व केही देई पारिबे नाही। ए लक्ष्मी नारायण कोनोसी लड़ाई करी राज्य पाई नाहंती। सेठारे कोनोसी लड़ाई हुए नाही। एठार तो केते लड़ाई झगड़ा करुछन्ति, केते ढेर मनुष्य अछन्ति। एबे तुम संतान मानको उपरे मनरे एई कथा आसीबा उचित जे आमे बाबांको ठारू दादांको द्वारा वर्षा पाउछु। बाबा कहउछन्ति मते मने पकाओ। एपरि कहूनाहंति जे जहाँको शरीर रे प्रवेश करिछि तांको मध्य मने पकाओ ना, कहउछन्ति केवल मते मने पकाओ। सेई सन्यासी माने तो निजर फोटो नाम सहित देई थांती। तेबे तुमे माने शिव बाबांकर फोटो किपरि उठाइबो? बिंदु उपरे नाम किपरि लेखिबो?
ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଲେ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି ନା, ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ଭରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି ଓ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଅ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଅ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଅ କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଅହୋ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲୀଳା। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗରୀ ଅଟେ ନା। ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ଯାଦୁଗରୀ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ମନା ଭବର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଯାଦୁଗର, ରତ୍ନାଗର ଏସବୁ ନାମ ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏବେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜଣ ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ। ବାବା ରାଜଯୁଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା। ବର୍ଷା ତ ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ନା କି ରଚନା ଠାରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିନଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ। ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ପୁଣି ବି ଟିକେ ମମତା ରହିଥାଏ। ନିଜର ରଚନାର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ତୀର ଲାଗିଗଲା ତ ବାସ୍। ପୁଣି କାଇଦାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଟି ବିଗନେସ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଦାନ ସ୍ୱଗୃହରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରଖିବ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କିପରି କରିବ? ଉଭୟ ଲୌକିକ ପରିବାର ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଆଦିକୁ ଯିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନ ଯିବ? ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗତଜିତ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି କଥା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଅଟେ ନା। ଏଠାକାର କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗର ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏଠାକାର। ଏଠାରେ କେବେ ଖଟାବାସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେଠାକାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହି ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି।
ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି ନା କି ଶରୀର? ଆତ୍ମାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷା ନେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବ ନାହିଁ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛି, ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଯବାନ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଲେଜ କେବେ ଦେଖିଛ? ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ଯାଇ ସୁଖଧାମରେ ପଦ ପାଇବୁ। ବାବା ତ କେବେ ତୁମର ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିବା ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଦେଖିବେ? ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଶରୀର ବିନା ତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀର ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କାହାର ଶରୀରରେ ଲୁଚି ଦେଖି ଆସିବି, ନା, ସେଠାରେ ମୋର ପାଠ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଭଲ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏସବୁ ଯୋଗବଳର ପ୍ରାପ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେବେ ଫେରିଥାନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଜାଣିଛ ଯେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବେହଦ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 63 ଜନ୍ମର କଳଙ୍କି ଆତ୍ମାରେ ଚଢ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଷ ପିଇବାର କାମ ବିକାର ଯେଉଁ ଭୋକ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ତାର ଖ୍ୟାଲ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଆସିଛ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ବହୁତ ଦୟା ଆସୁଛି। ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାବା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯିଏ କି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ନିଜର ରଥକୁ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୁସେନର ଘୋଡ଼ା, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା କାହାଣୀ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ହସିନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ୟାଙ୍କର ଏପରି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା ଡ୍ରାମା ପୁଣି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କିଏ? ଶିବ ବାବା। ଆଉ ପୁଣି ରାବଣ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବାରମ୍ବାର ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଉଦାସ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ତୁମେ ଉଦାସ ହୋଇ କାହିଁକି ରହୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ରାଜତିଳକ ଦେଇଦେବି? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତ ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ତିଳକର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମର ମିଠା ବାବା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ପୁଣି ନର୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଗରିବ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ନର୍କ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି।
माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मान को नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादा को शुभ सकाळ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर, बाइस्कोप अर्थात सिनेमा ही नरक को जीवार रास्ता अटे, सेथिपाई सिनेमा देखिबार नाही। जोगर यात्रा द्वारा पवित्र होई उच्च पद पाइबाकू हेबो। ए पुराणा दुनिया रे मन लगाइबार नाही। द्वितीय पॉइंट, मन वचन कर्म रे काहाको भी दुख देवार नाही। समस्तंको कानरे मिठा मिठा कथा सुनाइबाकू हेबो। समस्तंको बाबांकर स्मृति देवाकू हेबो। समस्तंकर बुद्धियोग एकमात्र बाबांक सहित जोड़ाकू हेबो। आज वरदाता बाबांकर वरदान अच्छी, स्मृतिर स्विच ऑन करी गोटे सेकेंड अशरीर स्थिति अनुभव करुथिबा प्रीत बुद्धि हुआ। स्मृतिर स्विच ऑन करी गोटे सेकेंड अशरीर स्थिति अनुभव करुथिबा प्रीत बुद्धि हुआ। विस्तार बाबा कहले, जेउठारे प्रभु प्रीति रहिछि सेठारे अशरीरी हेबा गोटे सेकेंड खेल सदृश अटे। जेपरी स्विच ऑन करिबा मात्रे अंधकार समाप्त होई जाउछि, सेहीपरि प्रीत बुद्धि होई स्मृतिर स्विच ऑन कर, तेबे देह एवं देहर दुनियार स्मृतिर स्विच ऑफ होई जिवो। एहा गोटे सेकेंड ही खेल अटे। मुख द्वारा बाबा कहिबा पाई मध्य समय लागि थाए, किंतु स्मृतिर आनिबा पाई समय लागे नाही। एई बाबा शब्द ही पुराणा दुनिया को भूलिबार आत्मिक बमर काम करि थाए। स्लोगान बाबा कहले, जदि देहवान रूपी माटीर बोझठार ऊर्ध्वरे रहिबो तेबे डबल लाइट फरिश्ता होई जिवो। जदि देहवान रूपी माटीर बोझठार ऊर्ध्वरे रहिबो तेबे डबल लाइट फरिश्ता होई जिवो। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। 25 नंबर अच्छी, सत्यतार परीक्षा है संकल्प वाणी कर्म। संबंध संपर्क सबुथिरे दिव्यतार अनुभूति हेबा। के कहउछनी मु तो सर्वदा सत कहूची, किंतु जदि वाणी और कर्मर दिव्यता नाही तेबे अन्य मान को आपण सत बोली अनुभव हेबो नाही। सेथिपाई सत्यतार शक्ति द्वारा दिव्यता को धारण करंतु। किछि भी सहन करिबाकू हेबो, घाबराओ नाही। सत्य समय अनुसार स्वतः सिद्ध हेबो।